ଗ୍ୟାସଟା ତଳକୁ ଆଣିଛି କାରଣ ଉପରେ ପବନ ହେଉଛି ଝଲକାରେ ତ ଲିଭି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତଳକୁ ଆଣି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁ ଛେଚା ଫଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ନଉଟେଇବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସଜନା ଶାଗ ଏଠି ବସିଛି ଗ୍ୟାସରେ। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ସଜନା ଶାଗ, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଖାଇବାକୁ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ସଜନା ଶାଗର ମଜା। ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ କେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ସଜନା ଶାଗ। ଆଉ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ରଖିଦେବା। ସଜନା ଶାଗ ପ୍ରୋସେସିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଗ ତାୱା ବସେଇଦେଲି, ତାପରେ ତେଲ ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ଆଳୁ ରସୁଣ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି, ତାପରେ ଭଜା ପିଠ ଗୋଳେଇକି ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଲଦି ତାୱାରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭଜା, ଛେଚା ଭଜା। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ସଜନା ଶାଗକୁ ଆଳୁ ଛେଚା ଭଜା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେବ, ସିଝୁ ଇଏ। हाय फ्रेंड्स, मु संध्या आपको मोर यूट्यूब चैनल रेसिपी आनिकी स्वागत। आपने सब केमती अच्छे? मुझे तो भल अच्छी, आपने सब भल थे आशा भी सत्य देखो मो मुंड छुटिया टिके उड़ी पवन आ प्रबल सकाल पवन हो जेहेतु वर्षा होता राति प्रबल वर्षा खाली संध्या 7टा पर वर्षा है, 7टा पूर्व वर्षा है, वर्षा छाड़ा लाइन कटिला, लाइन आसला एमती हईराण। राति तो खाली खाई लाइन कटिला जेहेतु पानी मुंडे पीकी शुई पड़े कारण लाइन कटे अंधार गले इनभर्टर अच्छी तथापि भी माने मो रूमटार इनभर्टर ना सेपटे अच्छी सामने से खाई शुई पड़े। वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते भल पाते सपोर्ट करें। चलते स्टार्ट करें वीडियो। आज स्पेशल हूँ पखाड़ भात को सजना सागर वर्षा पाक मजा नवा ता सहित आलू छेचा भजा। आमती है कौन है मुझे निहती जनइबी, सेयार भी करने फास्ट लास्ट वीडियो देखो जापर स्किप जमा भी करेंगे। आमर सीना ना आज ताकू ठंडा जर स्कूल जाए से वर्षा नाच कर पलैला देखिए। ଗ୍ୟାସଟା ତଳକୁ ଆଣିଛି କାରଣ ଉପରେ ପବନ ହେଉଛି ଝଲକାରେ ତ ଲିଭି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତଳକୁ ଆଣି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁ ଛେଚା ଫଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ନଉଟେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛେଚା ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଲାଲ ଖଇରିଆ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଖାଳ ଭାତ। କାଲି ଭାତ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ पिठौ मसला दे आलू भजा आपको जो देखी आलू छेचा भजा एत सुंदर लाल खरिया आपर फेवरेट सजना साग देखो झाइया रंधा या सहित पखाड़ भातर मजा मेघुआ पाग पखाड़ भात सहित सजना सागर भजा, साग भजार मजा। आउ ये हूँ आलू पिठौ भजा। चलते डेरी नक फटाफट खाईदवा। आ केमती खाଇବା ହେଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ।